أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. При Хебър, която се е състояла по време на живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям. Второто укрепление в Хебър бе чрез Саъд бин Муад. Той бе силен и с него са били 500 войници и оборудвани с както с храна и ресурси от всички останали. Тази крепост беше обсадена 3 дни, тъй като беше силна. Бану Аслам, племето Бану Аслам се сблъска с един огромен глад и слабост и помоли Хазрат Асма бин Харис да предаде тяхното състояние на светия пророк салалаху алейхи васелям. Когато светият пророк салалаху алейхи васелям бе информиран за тяхното състояние, той се помоли и казал, кълна се в неговото име, който има пълна сила над живота ми. Нямам нищо, което да даде сила. Нямам и какво да ям. Разбирам състоянието им, които се борят с глада. След това той се помолил, о Аллах, завладей крепостта, която е пълна с храна и ресурси. След това знаме за битката беше дадено на Хубаб бин Мунзир и няколко евреи излязоха от крепостта и някои мюсюлмани се дуелираха с тях и ги покориха. По това време светия пророк салалаху алейхи васелям изстрелвал стрели, при което Хазрат Хубаб бин Мунзир влязал в крепостта и последвала ожесточена битка. Крепостта е превзета и храната и ресурсите са взети във владение от мюсюлманите. И това всичко спечеленото включваше големи количества храна и светия пророк салалаху алейхи васелям ги инструктирал да ядат от нея, а също и да хранят животните.
за да използват всичко, което имат. और आपका एक निशाना भी खता न गया। आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। हज़रत सुबाब बिन मुंजिर ने अपने जवानों के साथ किले के अंदर Третият जंग करके उसे फतह कर लिया और तमाम असला в Хебър първоначално се наричал किले का दिफा करने Кула, बहुत से यहूदी मारे गए। след което е кръстен, в смисъл се назовава с उनसे भूख की वजह से दुआ की दरख्वास्त लेकर आए थे, чрез Зубайр бин Авам. ना आए थे Тази कि अल्लाह крепост била разположена मौत पर फतह दी। на, जाबिर से रिवायत планин, на една планина и светият пророк салалаху алейхи ва салям से आए थे उनसे दरख्वास्त я बुरा हाल है इस दौरान में जंग отсядал 3 дни. Един евреин कि किला साहब में से जिस информирал светия пророк салалаху алейхи ва салям, कि किसी और किले че обсадата няма да бъде ефективна, защото евреите в крепостта तेल और चर्बी थी। имат रसूलुल्लाह различни тунели, ने ऐलान किया कि खुद भी खाओ और अपने जानवरों को भी खिलाओ और उठाकर कुछ न ले जाना, जो कुछ खाना है यहीं खाओ। फिर तीसरे किले का जिक्र है, किला जुबैर बिन अवाम। इसकी फतह का जिक्र यूं през които изличат вода през нощта. किले का नाम कुल्ला था। Той ги информирал, че ако източникът им на вода бъде премахнат, те ще се предадат. Така, след като прекъснаха източника си на вода, евреите излязоха от крепостта си и започнаха жестока битка. ये किला पहाड़ की चोटी, Крепостта е била превзета इसका मुहासरा и след което светият пророк салалаху алейхи ва салям बजाल था। продължил към крепостите на Шак अवान सल्लम को и третата група от крепостите в Хебър. लकब से मुताबलाते थे कि आप मुझे अमान दें इस शर्त पर कि मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप अहले नता से राहत हासिल कर लेंगे, यानी इस किले पर कब्जा कर सकेंगे और आप Атаката срещу крепостите на Шак. अहले शक आपकी रोब की वजह से हलाक Шак се състои от две крепости, живеещи към тях. ने उसके अहल Първите माल पर бе Убай и светия пророк салам се कि बेशक अगर आप изкачил на един хълм и започнал да атакува тази крепост. की ज़मीन के नीचे सुरंग Един евреин излязъл на дуел и Хазрат Хубаб разделенху го покорил. की तरफ लौट जाते हैं, वो आपसे दिफा कर रहे हैं, अगर आप इनसे इनका पानी का रास्ता काट दें Друг мъж се е появил и някой от мюсюлманската армия излезе साथ गए उसके напред, और यहूद की но беше убит. Тогава Хазрат Абу मुनक़ते हो गई Дуджана разделенху और फिर शदीद क़िताल शुरू излязъл напред दिन मुसलमानों от мюсюлманите शहीद हो गए और यहूद में से 10 आदमी कत्ल हुए और и की покорил евреина. किलों में से आखिरी किला था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नता से फारग हुए तो शक के किलों की तरफ ले गए। ये तीसरी ग्रुप था किलों का, जैसे कि पहले बयान कर चुका हूँ मैं। След това евреите не изпращали никого на дуел, कि मौत का भी जिक्र а мюсюлманите започват колективна атака срещу крепостта सलाम बिन मिशकम и така всички евреи избягаха, सलाम оставяйки добитъка и оръжията си, लेकिन и намериха убежище उनदारों की तरह в में अमली तौर पर втората крепост на Шак. तलवार तीर के साथ जंग में शामिल नहीं हुआ। इसके साथियों ने इसको ये तजवीज़ पेश की कि वो कतीबा के इलाके में चला जाए क्योंकि वो ज़्यादा महफूज है, लेकिन सलाम बिन मिशकम ने दायमी मरीज होने के बावजूद Мюсюлманите तजवीज़ कबूल नहीं की, हत्ता कि नताही में преследвали евреите и евреите започнали да изстрелват सही है
много стрели от नहीं था। високите стени на тяхната крепост. से काबिल एतराज नहीं कि अपने लश्कर को जंग में भेजने के लिए तैयार किया था उसने, उनकी अमूमी निगरानी कर रहा होगा ये, इसलिए इस जंग के Мюсюлманите отговориха с стрели. क्योंकि वो मौजूद था उनके साथ। Беше отбелязано, че बड़ी अहमियत होती है। евреите насочваха стрелите си по-специално там, दिल छोड़ बैठता където светия пророк Сърсърм беше установил лагера си. बात नहीं है। शक के दोनों किलों का मुहासरा, शक जो है ये भी एक किलों का 2 किलों का मजमुआ था या 3 किलों का, Една стрела और дори дошла и отраска дрехите му. शक का पहला किला, Според едно предание, शक का पहला किला जिसे आपने светият пророк салалаху алейхи ва салям бил ранен от стрела रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и дрехите му били पर खड़े हुए, जिसका नाम разкъсани. इस पर खड़े होकर आपने किले वालों से कताल किया। इब्तिदा में एक यहूदी ने मुबारजत के लिए बुलाया, इसके मुकाबले में हज़रत हुबाब बिन मुंज़िर निकले। В отговор той взел шепа камъни и ги хвърлил към крепостта, एक बार से उसका दायां बाजू което накарало крепостта да се разклати и разтърси. खाता हुआ След това крепостта е победена. हुबाब ने उसका पीछा किया और उसकी रीढ़ की हड्डी का पट्टा काट दिया। वो गिर गया तो हज़रत हुबाब ने उसको कत्ल कर दिया। फिर एक और आदमी निकला और पुकारा कि कौन है मुबारजत करने वाला। मुसलमानों में से आले जहाश में से एक शख्स बाहर आया, मगर वो मुकाबला करते हुए शहीद हो गया। इस यहूदी ने अपनी जगह पर खड़े होकर फिर मुबारजत के लिए बुलाया। В една група от трите крепости, ने अपने खौद पर सुर्ख कपड़ा बांध रखा था। известна като крепостите на Катиба, जाना जल्दी से आगे बढ़े, उस पर तलवार से वार किया और उसकी टांग काट दी और उसे कत्ल कर दिया। हज़रत अबू दुजाना उसका जंगी सामान ज़रा और तलवार लेकर след като завладявал групите от крепости в Ната и Шак, हज़रत अबू दुजाना को अनायत फरमा दी। светия пророк салалаху алейхи ва салям यहूद मुबारजत करने से आजिज़ आ गए। अब फिर इसके बाद कोई नहीं निकला। е дошъл към Катиба उन्होंने नारा है तकबीर के साथ и така трите крепости са били известни като Лати, आगे हज़रत अबू दुजाना Сулейм и Камус. इस किले में सारा सामान, बकरियां, Най-големият и най-укрепен दीवारें फलांगते हुए जा रहे бил Камус, थे, वो हिरन हों। यहाँ तक कि след като दूसरे किले की तरफ चले। евреите, които бяха изселени, वसल्लम सहाबा के साथ उनकी तरफ निकले और यहूद से कताल हुआ। यहूद ने मुसलमानों पर शदीद तीरंदाजी और संगबारी की। यहूद के намериха убежище в тези крепости मगर यहूद के तीर и मुसलमानों को बहुत नुकसान никой не е излязъл да се उन्हें किले дуелира मारते थे, ऊपर से मार रहे थे और मुसलमान किले के и нито надникна през стените. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों के साथ यहूद पर तीरंदाजी कर रहे थे। Светия пророк салалаху алейхи ва салям मालूम होता है कि यहूद का निशाना खास तौर पर वो जगह थी जहाँ обсадил тези крепости в продължение на 14 дни, след което решено सहाबा के साथ крепостите да бъдат замерени с камъни. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को आ लगा। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर लगने से जख्मी हो गए और तीर लगने से आपके कपड़े फट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर निकाला, फिर आपने एक मुट्ठी कंकरियों की ली और इस किले की तरफ फेंक दी, जिससे Евреите прибягвали до опити उन्होंने यहूद को पकड़ लिया। за फिर कब्जा हुआ। помирение с мюсюлманите 3 किले हैं, и след като осъзнават, че поражението им е близо, का मुहासरा मुसलमानों ने किया। Кинана бин Хукейк है изпратил अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Шама वसल्लम при светия пророк салалаху алейхи ва салям कतीबा के със съобщението, че би искал да говори मुंतकिल हो।
с което светия пророк Сарасалам се съгласил सबसे बड़ा किला कमूस и Кинана е излязъл от крепостта, изключил мирен договор с мюсюлманите. किला बंद हो गए और वो अपने किलों से Евреите предадоха вещите си, कोई मुबारजत а мюсюлманите прибраха спечеленето от тях. वसल्लम ने 14 रोज И इन किलों का मुहासरा किया। има и други събития и разкази वसल्लम ने इरादा किया за тази победа. कि इन पर मंजनीक नस्ब की जाए। जब यहूद को हलाक होने का यकीन हो गया, Някои исторически книги се посочва, че Камус е бил обсъден в продължение на 20 дни किनाना बिन и е превзет след тежка битка, водена от Хазрат Али Разилянова. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम देकर भेजा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। Въпреки това е अबू हुकैक подписано नीचे उतरा, споразумение, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह का मुआहदा कर लिया। आपने सहाबा कराम को भेजा तो उन्होंने उनके मालों पर कब्जा कर लिया, यानी सहाबा ने उनके मालों पर कब्जा किया। इन किलों में से 100 दिरहम, 400 तलवारें, че евреите 500 कमाने व तशकश हासिल हुए। किला कमूस की फतह के सिलसिले में बाद और मुख्तलिफ रवायाती हैं। между евреите и мюсюлманите и първото условие е предвидено कुतुब सीरत में в споразумението е, че евреите 20 रोज तक किया गया। ще опразнят всички крепости ये किला и ще оставят цялото си оръжие в тях, नीज а мюсюлманската армия ще го вземе в свое притежание. वही वाक़यात दर्ज किए हैं जो किला नाइम की तस्खीर के हवाले से दीगर मुसन्निफीन ने बयान किए। И второто условие, според преговорите, किला फतह हो गया। यहूद से फिर एक मुआहदा हुआ। беше, че светия пророк शराइत ये थी салалаху алейхи ва салям कि यहूद पर लाजम होगा да защитава евреите कर दें и да се въздържа да прави हौसला वहीं छोड़ жените и децата им в плен. करे और वो मुसलमानों की अमलाक को Така всички यानी अपना ще бъдат защитени. सरेंडर करने से कहते हैं И третото условие бе, че евреите да бъдат изселени मुज़ाकरात के मुताबिक и да отидат в Сирия. कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Четвъртото условие беше, че के खून की हिफाजत और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाने से माफ़ी देने का है। мюсюлманите ще позволят на евреите किसी यहूदी को след тяхното изгнание да вземат със себе си толкова की हिफाजत करेंगे। ресурси, колкото техните коне могат да носят. ये था И петото होगा कि खैबर से условие की तरफ चले जाएं। е евреите да информират мюсюлманите за всички скрити съкровища इजाज़त देंगे и да ги предадат की सवारियां। на победителите. नंबर 5 ये कि यहूद И шестото условие бе, че कि वो मख्फी мюсюлманите няма да खजानों के तमाम носят отговорност मुसलमानों को आगाह करेंगे। за всеки, който наруши някое от посочените условия नंबर 6 или задържи информация, यहूद इस बात पर इत्तेफाक करते हैं която трябва да бъде разкрита в शादी करे светлината на споразумението. इसका जाहिर करना ज़रूरी हो तो मुसलमानों पर उसकी कोई जिम्मेदारी न होगी और मुसलमान इस मुआहदे की Въпреки, че според споразумението евреите трябваше да напуснат तलाश होगी। Хевер и да отидат в Сирия, बाद те поискаха да им бъде позволено उसकी नस्ब पैदावार पर खैबर के बगात देने का भी да останат там, за да се грижат за земеделските си земи, मुताबिक особено защото познаваха добре своите култури सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत и светия пророк Сарасалам उन्होंने खैबर में им разрешил ताकि वो यहाँ да останат в Хебър, करते रहें। за да продължат своето земеделие. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त
И светия пророк Сесаров се отнасял към тях с огромна милост и според споразумението мюсюлманите имали право на половината от реколтата. बड़े नरमी का सलूक किया उनसे। सही बुखारी की रिवायत में इसका जिक्र यूँ मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर यहूद को दिया कि वो इसमें काम करें और वहाँ खेती बाड़ी करें और उनके लिए निसफ है जो वहाँ पैदा हो। खैबर में जो सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 17 है। इनके नाम ये हैं हज़रत रबिया बिन अक्सम, सख्त बिन अमर, Има няколко मसरूम, हज़रत събития, които се случиха महमूद बिन मसलमा, след ज़िया बिन नमान, Хебър हारिस बिन हातिब, हज़रत и след като अदौस बिन हुबैर, събитията на Хебър हज़रत मसूद बिन साद, हज़रत बिशर बिन बरा, हज़रत फुज़ैल बिन नमान, हज़रत आमिर बिन अकवा, हज़रत उमारा बिन उकबा और हबशी गुलाम हज़रत यसार। бяха уредени. Кинана, हमने इसका लिखा великият вожд на Хебър и неговият брат Раби जिनमें से चंद бяха доведени при светия пророк Селселом जैनब, и Кинана притежаваше съкровищата на главатаря на Бану Надир. खैबर के बाद मुतफरक वाक़यात भी बयान हुए हैं। Убийството на Кинана бин Раби किनाना बिन रबी के कत्ल का है। तारीख़ व सीरत की कुतुब में मज़कूर है कि खैबर फतह होने के बाद जब यहूद के साथ मायदा हो गया те бяха доведени при светия пророк Селселом. और उसके भाई रबी को रसूल करीम Кинана притежаваше съкровища на главатаря на Бану Назир. और हज़रत सफ़िया का खामिद था। Той бин Ахтаб и светия пророк Селселом पास यहूदी कबीला попитал за това. बिन अख्तब का ख़जाना था Те твърдяха, че всичко е било изразходвано या की तकरीबात पे उजरत след като Бану Назир दोनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि е бил изгонен от Медина वसल्लम का वो ख़जाना कहाँ है। उन्होंने कहा कि जब हम मदीने से निकले и се заклеха в него. आहिस्ता आहिस्ता वो सारा खर्च हो गया। Един евреин се опитал да убеди Кинана अबू कासिम да разкрие местонахождението на съкровищата, और आज इसमें कुछ भी बाकी но те отрекли съществуването и दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि मदीने से निकलने का ज़माना कोई बहुत दूर का ज़माना नहीं कि वो सारा माल खर्च हो जाए, светият пророк Сърсърм каза, че ако те крият нещо, माल ना है। което по-късно कि अगर वो ख़जाना ще бъде открито, तो फिर तुम той ще смята живота им и семействата им за погубени. ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर हज़रत अबू बकर Според едно предание, को गवाह बनाया। светия пророк Сърсърм изпратил човек था от ансарите на определено място, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो където е имало нещо скрито сред формите अगर तुम्हारे पास है तो и след като откриват скритото съкровище, अगर तुम्हें पता है कि двама евреи са убити, защото са нарушили обета си, а семействата им са заловени. अल्लाह की कसम वो ज़रूर इस पर गालिब होकर रहेंगे। Това е един разказ, чиято автентичност е неизвестна и според друго предание बयान करते हैं Кинана бил доведен при светия пророк Сърсърм तुमने मुझसे कुछ и той отрекал और फिर मुझे मालूम हो गया। каквото и да е знание за съкровището. उन्होंने कहा ठीक है। Беше доведен друг евреин, Талаба, तारीख की एक който призна, че е виждал Кинана да прекарва време на определено място сутрин. अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Спътниците извадиха част от съкровището, कहा कि तुम फलां а Кинана отказал да разкрие местонахождението на останалото. दाएं तरफ से या बाएं तरफ से जो ऊंची हों И в резултат на това светия пророк Сърсърм наредил पास ले आओ। यानी неговото убийство. इस खजाने की कीमत लगी Когато бил близо до смъртта,
Кинана разкрил местонахождението на останалото съкровище दोनों को कत्ल कर दिया गया, и вместо да бъде कैद कर लिया गया। ये एक रिवायत है। убит एक रिवायत में за нарушаване на клетвата си, той бил убит като отплата за мъченическата си смърт कि इब्ने इसहाक बयान на мусулмани. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किनाना को लाया गया और उसके पास बनु नज़ीर का खजाना था। इससे खजाने के बारे में पूछा गया तो उसने इनकार कर दिया। Това събитие е записано по начин, който противоречи साल भर था। на истинския пример и характер अबू हुकैक को на светия пророк салалаху алейхи васелам. बुलाकर कहा कि मैंने किनाना Има и други различни разкази, इन खंडरात के गिर्द गिर्द घूमता които противоречат. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालबा के साथ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और चंद मुसलमानों को भेजा। जहाँ सालबा ने कहा था वहाँ से खोदा गया तो उससे खजाना निकल आया। Много известни исторически книги ये कुछ खजाना и дори Сунан Аби Дауд और किनाना ने споменават това събитие и убийството на Кинана. Дори някои ориенталисти споменават този инцидент в своите книги. से आग निकलती। Те повдигнаха твърдения, че светия пророк Сесалам е бил, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाना को да пази Бог, желаещ богатство कत्ल कर दिया। поради алчност и всички подобни твърдения противоречат на неговия характер и принципи. За задълбочено проучване разкрива, че Кинана не е бил убит само за укриване на информация за тази съкровищница. Светия пророк Селеселам беше най-прощаващият и милостив човек. Той заповядал в никакъв случай да не се нараняват жените и децата, възрастните. Преди да се качи към Хебър, той също посъветвал с пътниците си, че всеки, който ще придобие печалба от печеленото, трябва да остане, защото това не е целта. И светия пророк Селеселам беше един пример на справедливостта и всеки разказ, който противоречи на неговия характер, трябва да бъде различен по съответния начин, за да се гарантира неговата истинност. Според отговора, изготвен от изследователска гледна точка, се наблюдава, че има много вариации на определени аспекти на тези разкази. И второ, изглежда странно и противоречи на практика на светия пророк Селеселам да се пита за печалба и след като условията на мирното споразумение са били договорени, светлината на споразумението евреите вече са загубили притежанията си. И трето, когато съкровищницата бе открита, какво се е случило с нея? Всички други печалби до стрелите са споменати много подробно в историческите записи, но не се споменава златото, среброто и диамантите. Четвърто, има сериозни разминавания между всички разкази, които споменават разглеждане на тази съкровищница и много хора бяха замесени, но само Кинана и брат му бяха убити, което е безсмислено и няма смисъл. पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हर हदीस और हर रवायत को जहाँ तक मुमकिन हो एहतराम की नज़र से देखा जाए और जिस हद तक हो सके उनके मज़ामीन की अगर कोई तवजीह हो सकती है तो की जाए। लेकिन बहरहाल
आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस और आपकी इज़्ज़त सबसे मुक़द्दम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अदल व इंसाफ के पैकर थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। हर वो रवायत जो इसके मुनाफी हो वो काबिल कबूल Алама Шибли, यकीन और साबिर सैर Номани, известен историк, कि सैकड़ों също посочва тази грешка लोगों ने खुद से घर ली। и казва, че тя е погрешно приписана на живота на светия пророк Селам. Кинана всъщност е бил убит, но не е бил изтезаван, за да разкрие местонахождението на съкровищницата, а причината да бъде убит не е била ограничена до укриването на местоположението на съкровищницата. Освен това, светия пророк е на такова поведение, че при което би наредил измъчването на всеки в замяна на някакво съкровище. Кинана уби Махмуд бин Маслама и по този начин беше убит. В резултат на това убийство един автор, който е Ахмад и на име Саид Баркат Ахмад Сахиб, е написал относно това, че Ибн Исаак е разказал този инцидент без никаква верига от разкази и по принцип използването на огън е против ислама. Освен това няма разказ, който да уточнява, че това богатство е било депозирано в съкровищницата. Споменаването на благородни метали, като злато, сребро и така нататък, Хебър не се среща сред другите разкази на историците и по-скоро всички разкази споменават земеделска продукция, дрехи и оръжия. Самият Хазрат Абу Хурейра разказваше, че въпреки че са завладели Хебър, те не са получили никакво злато или сребро като печалба от войната и по този начин не извличаме от това, че Кинана бин Раби всъщност е бил убит, но причината за убийството му е била възмездие за убийството на мюсюлмански войници. Сред тези разкази съществува и събития с една еврейка, която се е опитала да отрови светия пророк Селам, но Аллах го предпази от това по-нататъчно споменаване и बहरहाल ये सारी जो बातें बयान की गई हैं जो तज़ादात थे, जिसकी वजह से ऐसी तमाम रवायात जिनमें किसी ख़जाने के असूल के लिए बदनी सज़ा का जिक्र है मुश्तबे करार पाती हैं, जिनमें ये वाक़या बयान हुआ है। और हकीकत यह है कि रवायत ही दुरुस्त नहीं है। चुनांचे एक मरूफ सीरत नगार अल्लामा शिबली नोमानी लिखते हैं कि खैबर के वाक़यात में अरबाब सियर ने, सीरत लिखने वालों ने एक सख्त गलत रवायत नकल की है और वो अक्सर किताबों में मनकूल होकर मुतदावल हो गई है। според едно предание, светия пророк Селам изпратил човек от ансарите на определено място. लेकिन जब किनाना बिन रबी ने खजाना बताने से इनकार किया तो आपने हज़रत ज़ुबैर को हुक्म दिया कि सख्ती करके इससे खजाना का पता लगाएं। हज़रत ज़ुबैर चकमाक चलाकर उसके सीने को दागते थे, यहाँ तक कि उसकी जान निकलने के करीब हो गई। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाना को कत्ल करा दिया और तमाम यहूदी लौंडी गुलाम बना लिए गए। इस रवायत का इस कदर हिस्सा सही है На такова поведение, при което би
Освен това, कि नाना ने मोहम्मद Алама Шибли Номани, तबरी में तस्वीर който е известен историк, वहाँ हज़रत също посочва, इब्न मुस्लिमा के че тази грешка भाई महमूद и казва, че тя е погрешно приписана на живота на светия пророк Селам तबरी और इब्न हिशाम и Кинана всъщност е бил убит, но не е бил изтезаван, किसी रावी का नाम नहीं बताया। за да разкрие सीन ने रिजाल की किताबों में तस्रीह की информация за съкровище, से मगाजी а причината да бъде убит не е била ограничена до укриването на местоположението на съкровището. समझना चाहिए। Освен това, светия пророк е на такова ниво и поведение, че при което не би наредил никога измъчването на някой रहमतुल आलमीन की शान इससे в замяна за някакво съкровище. देने वाले से मुतलक तारुज़ नहीं करता, उसको सजा नहीं देता। क्या चंद सिक्कों के लिए किसी को आग में जलाने का हुक्म दे सकता? असल वाक़या इस कदर था कि नाना को इस शर्त पर मान Сейд Баркат Ахмад е написал, че относно това, че Ибн Исаак е разказвал това събитие без никаква कुछ किया तो वो कत्ल का मुस्तहिक история от разкази बदअहदी की। и по принцип използването на огън е против ислама. महमूद बिन मसलमा को Освен това, अब इसके няма разказ, който да уточнява, че това богатство е било जगह बदअहदी की उसने, उसकी वजह से उसको सजा मिली। मौजूदा ज़माने के एक अहमदी मुसन्निफ взето, ज़कात मसाइब доколко се споменава, че въпреки, че са завладели Хебър, Хазрат Абу Хурейра не са получили никакво злато или сребро като की तहजीब इस्लाम спечалба от тази война и по този начин ние изличаме от това, बरामद का че Кинана бин Раби всъщност е бил убит, но причината за убийството му е била възмездието за убийството на един мюсюлмански войник. दूसरे कदीम तरीन वाखज़ में खैबर के माल गनीमत में नकदी सोना चांदी И това е इस किस्म के दूसरे истинската история. Сред тези разкази съществува и събития за една еврейка, която се опитала да отрови светия пророк Сеселом, но Аллах го е предпазил от това отравяне. ऐसा ये है Това ще го спомена в бъдеще, в следващата си проповед. सबब एक मुसलमान सिपह सलार का कत्ल था जिसके कसास में वो कत्ल हुआ। बस ये है असल की हकीकत। ये वाक़यात आगे चल रहे हैं। यहाँ इन्हीं वाक़यात में एक यहूदी औरत का जिक्र भी है जिसने वहाँ हज़रत Сега ще ръководя की कोशिश की, и ще спомена उसके खिलाफ साजिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने койни молитви на следните починали членове इंशाल्लाह क्योंकि वाक़या इंशाल्लाह आइंदा बयान करूँगा। на учител Мансур Ахмад Сахиб Кахлу, който бе син на Шериф Ахмад Сахиб Кахлу. सूर अहमद साहब कालू Наскоро той починал в Австралия. ऑस्ट्रेलिया में थे। गुज़श्ता दिनों में उनकी वफात Наистина ние принадлежим на Аллах и при него ще се върнем. हुई। सरदार खान साहब इस दौरान Той беше внук на अफशहूर सहाबी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के पोते थे। तालीम रबा में पाई, बचपन से दीन की तौफीक पाने का शर्फ हासिल। Хазрат Чодри Сардар Хан Сахиб, बशीराबाद तलीम इस्लाम हाई स्कूल който бе добре известен спътник на обещания Месия Селам. 30 साल तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे। След като търси образование в Рава, जो कायद भी थे, सदर जमात той започва да служи от много ранна възраст. जनरल सेक्रेटरी के Работи в отдел за образование повече от 34 години. Той имаше благословената възможност да служи като каид и съдър маджлис в различни периоди, а и също така имал से मुलाजमा से फारिग होकर той е служил като генерален секретар в Хедрабад в продължение на 18 години. और मगरिब की नमाज След това той
служи като амир за окръг Хедрабад в продължение на 13 години. Също служи като амир Муками. Неговият навик бе да идва в джамията да служи веднага след напускане на работа. Той беше твърдо привързан към халафът, грижеше се за бедните и помагаше на бедните нуждаещите. Беше смирен и щедър и помогна на мнозина да получат образование. Той оставил една дъщеря и 5 сина. Синът му Усама казва, че от най-ранните си спомня как баща му е служил. Той беше принуден да мигрира в Австралия и поради условията в Пакистан продължава да служи. Когато пристигнал там, той участвал в всяка една финансова система на общността и както в Австралия, така и в Пакистан. Той служил и като местен секретар Талимул Коран и Търбият, т.е. учене на Коран и възпитание. Аз се моля Аллах да се смили на починалия и да даде възможност на децата му да продължат неговите благородни дела на своя баща. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر